صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى النفع بعلوم في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keafiatan, panjang umur, duduk kita di majelis ilmunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita duduk menuntut ilmu, Allah mengampuni dosa kita semua dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita masih membicarakan tentang orang yang fakir disuruh bersabar. Anak-anak diam dulu lah, ya tenanglah. Kenanya kita bagi nasi kotak. Kita bacakan doanya dulu. Orang fakir kata Habibul Haddad hendaklah menghindari banyak berharap pada manusia. Jadi orang fakir itu jangan terlalu berharap lawan manusia dengan makhluk. Kenapa? Karena kita sudah di dalam dunia ini sudah dijamin Allah rezekinya. Jadi jangan takut. Hidup kita miskin, hidup fakir, selama kita masih hidup Allah menjamin rezekinya. Jadi jangan takut. Allah bersifat ya Razzaq. Ya Razzaq. Orang memberi rezeki Allah Ta'ala. Tugas kita apa? Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya berusaha sudah umpamanya masih aja belum sugih-sugih bandi belum saatnya lagi. Semuanya kita ini pasti hendak nyaman tetapi kekayaan itu bukan banyak harta, tetapi kaya itu kalau kita bisa menanamkan sifat qanaah dalam hati, kaya itu sudah. Walaupun hidup sederhana, tetapi merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, itu hebat. Lihat para aulia, lihat para orang ulama dulu, hidup mereka susah itu dilihat oleh mata kita. Tetapi sedangkan mereka bahagia. Jadi orang fakir hendaklah menghindari berharap minta-minta, apalagi sampai minta-minta kepada orang, minta pada orang. Awak masih kawa, masih sehat, tapi minta-minta itu dilarang. Minta-minta itu. Dan tidak bergantung kepada mereka. Kalau yang bergantung kepada orang kaya, jangan. Kita sudah diberikan Tuhan, tawakkaltu 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala cinta lawan orang yang berserah diri lawan Allah.
Nakain kita duduk ada nasi kotak menjonggong. Kalau sudah keparut tadi rezeki kita. Itu nasi kotak loh. Itu rezekinya. Tapi belum kita belikan. Kalau sudah belikan kita makan rezeki. Itu je Nabi, orang yang menuntut ilmu Allah Ta'ala jamin rezekinya. Itu hadis Nabi. Allah mencukupi rezekinya. Jadi orang melihat di pemanggih itu guru-guru kami pemanggih itu ada usaha sih ngajar aja mulai pagi ngajar kan sempat lagi mencari duit. Tetapi namanya ikhtiar. Sidin ada juga ikhtiarnya ulama berjualan sidin mandam sanggar di kantin pondok itu ada kantinnya. Di situ siapkan gasan guru-guru berjualan karena guru-guru itu mandak nasi. Ada mandak sanggar macam-macam wadah. Dulu zaman ulun dulu masuk pemanggih itu 200 rupiah dari wadai 200 rupiah 1000 dapat 5 wadai. Nasi bungkus dulu 1000 rupiah. Tetapi mereka hubungan utuhan guru di pemanggih itu aman aja sampai ini biar bahagian buat sini. Lihat di rumah ganal-ganal berkat apa? Berkat kita mengajari ilmunya Rasulullah. Berkhadam dengan Rasulullah. Sayyidul qaum khadimuhu. Bahadam maranya, bahadam dengan ilmu agama. Bahadam dengan ilmunya Rasulullah kita ajarkan. Akhirnya rezeki datang sendiri. Duduk aja sidin la ilaha illallah ngajar kayak ini. Bahalah ada datang orang mantari. Nah guru ya pesantren ya pesantren. Ada nyaman lah itu rezeki Allah yang atur. Jadi kita jangan mengharap kepada manusia. Manusia itu sebagai perantaranya ya. Perantara. Berarti di dalam itu, di dalam wadah kita tadi ada rezeki orang lain. Nah kayak itu perahmat menyiapkan gesan kita, gesan makan, mahal kuitan. Tetapi emang rezeki buan pian ada di situ. Perahmat itu mencariakan aja itu, mencariakan aja kisahnya. Karena keserakahan adalah kemiskinan yang nyata. Sedangkan orang yang berharap dan bergantung kepada selain Allah akan sia-sia dan rugi. Bergantung lawan kuitan, bergantung lawan mintuha. Iya, Nabi kita itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Kenapa hikmahnya? Jadi Nabi kita itu dijadikan yatim oleh Allah karena supaya Nabi kita jangan terlalu berharap kepada orang tua, jangan bergantung kepada orang tua. Jadi Allah Ta'ala langsung supaya Allah Rasulullah hadir Rasulullah itu berharap semuanya sepenuhnya dengan Allah. Itu hikmahnya. Hendaklah ia memelihara diri dan merasa cukup dengan Allah, dengan apa yang diberikan Allah, yang adanya sifat qanaah. Jadi orang miskin itu, orang fakir itu perlu belajar ilmu agama. Jadi semuanya kita perlu ilmu agama. Kalau kita lah kada ada ilmu agama ditimpa oleh kefakiran atau kemiskinan, kada ada ilmu agama tadi ya pusang aja. Tapi kalau kita ada ilmu agama nyaman menghadapi pro-pro nih. Kenapa? Bersih qanaah di dalam hati menghadapi right.
Paksa aya no berhenti dulu, lain Bang wali Allah Ta'ala. Kalau si Abdul Qadir Jilani sidin belajaran di hujung sana mendengar suara sidin. Dulu zaman si Abdul Qadir Jilani itu kada ada mikrofon. Habib Jamal Ba'agil aja datang di wadah Ustaz Fadlan, mati lampu, diam sidin dah. Habib Jamal Ba'agil mati lampu sidin, gana diam aja sudah. Berdoa sidin, wallahu a'lam bishawab. Kada teruskan lagi karena mati lampu. Boku ciak ada nyaman juga, surang lakuan garing. Jadi nyamannya ada mikrofon ini, manfaatnya ada. Kita bonpian mendengar ada corong mana-mana hawa mendengar lah, walaupun jauh. Nah, guru songkol bari belajar sampai di Masjid Pancasila tuh corong besusun aja. Jadi ngaran pengajian sidin puluhan ribu nang hadir, dan ada sistem ulang mendukung tua di mana-mana jadi mendengar. Walaupun sidin mencungkung di lamha, sidin dulu belajar jangan di kamar. Kalau guru songkol sakit ini nggak ada keluar, di kamar aja. Di kamar sidin basindir. Dia ada gimbalnya, kamera. Kada di musola ada dia. Terkadang sini di rumah, di tempat peranjangan di bawah sepakan bawahnya. Tapi namanya ada mikrofon, mendengar semuanya. Dan pulang kamera pulang ada. Ya itu Bang menyukuri ada tadi. Rasulullah SAW bersabda, "May yasta'fif ya'ifallahu wa may yasta'ni yughnihillahu." Barang siapa ingin memelihara diri, maka Allah menjadikan terpelihara. Inya tadi kada hendak mengharap dengan manusia, dengan makhluk Allah, maka ini akan dipelihara oleh Allah Ta'ala rezekinya, dijamin oleh Allah Ta'ala. Yakin hati? Karena itu Tuhan, ana inazanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Kalau kita sangka kuat baik dengan Allah, rezeki kita baik juga. Bila kita rezeki kita merasa sempit, hanya merasa diri sempit, disempitkan Tuhan. Karena menurut sangkaan kuat hamba tadi. Yakin aja soal rezeki, jangan ada yakin aja, ada aja rezekinya, ada aja jalannya. Ya Allah, bos betul bara itu santai. Walaupun tersanggak juga hari ya ada apa-apa, itu pelajaran. Tersanggak lu aja yang ada yang hidup di dunia ya lebih bong. Dan barang siapa yang tidak ingin mengandalkan orang lain, maka Allah akan mencukupinya. Ini orang lain ada hendak mengandalkan orang lain, walaupun inya kawa upadan orang itu, tetapi semasa masih kawa inya kada minta. Semasa masih kawa, padahal seandainya yang berpadahan orang lain berkawa. Contohnya lah Abu Pengasuh Pemanggil, Abu Mukhtar, kan mau sidin berpadah lawan anak murid apa aja mau, atau mau minta bayarakan untuk rumah sakit kada mau juga. Oh, kalau rumah sakit lah, karena ini seandainya sidin berpadah ada lambat orang belum menjamin. Tapi namanya sidin orang yang kada hendak berharap dengan manusia dan kada hendak minta dengan manusia tadi. Nah itu sifat karena sifat wara namanya, sifat wara. Itu harus dimiliki oleh ulama. Sifat wara itu perlu dimiliki. Ini kalau setempat minta, orang setempat minta, lain ulama. Berarti ulama nak jual minta hampir tiap minggu minta orang. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa manusia akan terpelihara dan tercukupi apabila ia memelihara diri dan tidak mengandalkan orang lain. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah nyata aja saja. Tidak ada keraguan padanya, karena
Di dalam Al-Quran Nabi kita Allah Ta'ala menyebutkan la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu Allah Ta'ala Nabi kita. Nabi kita ini kalau berdoa sini kabul. Sa'labah aja ya, Sa'labah itu sahabat Nabi, miskin mas Sa'labah itu. Ceritanya Sa'labah. Jadi Sa'labah itu saking miskinnya, sembahyang aja Nabi kita berimaman. Lihat di Sa'labah langsung bulik, kada buirit lagi, kada sempat berdoa nih. Nabi kita melihat sampai 3 kali tegur Nabi, wahai Sa'labah ya Nabi, kenapa ikam pada umpat berwirid lawan aku, ada umpat berdoa lawan aku. Ulun ya Rasulullah, hai hendak umpat berwirid bini ulun menunggui pakaian selambar aja, bergantian lawan bini. Sa'labah itu kisahnya, sahabat Nabi. Bulik Sa'labah bergantian nak sembahyang ya Sa'labah ba imaman berwirid sembahyang bini terlambat maghrib, apalagi maghrib sedikit waktunya. Jadi pada helon Nabi, ya Rasulullah doakan ulun supaya ulun sugih. Janji lawan Rasulullah, karena Rasulullah kalau sugih ini kada usah ya Sa'labah. Karena Nabi kita tahu, Nabi kita itu kasab melebihi daripada kasab. Tahu kalau aulia paling ada 3 tahun akan datang, tahu. Kalau Nabi puluhan ribu akan datang, tahu Nabi kita. Sudah Nabi kita diberi ketahu. Jadi Sa'labah itu ya Nabi kada usah, cukup apa nang ada aja. Jadi tetap dia minta lawan Nabi, doakan oleh Nabi kabul. Kalau Nabi berdoa kabul, kada tinding Nabi itu berdoa langsung dijawab oleh Allah. Kaya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini bisi kambing 2 laki lawan bini. Karena bisi anak kambing anak Sa'labah ini 3, 4, 5. Banyak yang bisi anak kambing tadi. Sampai ribuan bisi kambing. Jadi orang kaya Sa'labah ini. Akhirnya jauh lawan Nabi. Kada apa-apa lagi, sembahyang berjamaah kada lagi, baik pemain. Kaya udah. Kada ingat lagi nya. Kekayaan tadi dapatnya sudah. Dapat berkat doa Rasulullah. Ada sadarinya bahwasanya rezeki tadi tuh Allah Ta'ala nih. Rasulullah doakan bahwasanya janji lawan Rasulullah kayak ini. Kada ingat lagi. Jauh akhirnya lawan Nabi. Habis itu pun disuruh oleh Nabi kita sahabat memintai lawan Sa'labah zakat. Sa'labah ini kan mau bayar zakat, kada mau manukan perintah Nabi. Nabi kita itu apa yang diperintahkan Nabi ikuti. Apalagi kita mau jadi orang kaya ditakdirkan Allah, ikuti apa ajaran Nabi itu sampai nisab zakati. Berlebihan harta sedekahkan, itu perintah Rasulullah. Jangan sampai kita kada menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita kada menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tunggu akhirnya anda ya bangkrut kayaknya, ya ada terjadi kebakaran kayaknya. Itu berkat kalau kita kalau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu. Jadi sadar ya kita jadi orang kaya, rezeki nyaman kayaknya. Ya ingat sampai jamaah diingat dulu, sebanyak miskin, sebanyak susah, rajin di masjid. Akhirnya udah nyaman, adanya jamaah lagi, banyak di kantor, banyak di gawian. Ya Allah, nah itu bahaya itu. Jadi diingat aja masa-masa sakit. Ya orang udah sakit, Allah. Udah nyaman aloh lagi. Ingat lawan galau aja lagi.
Wallahu a'lam bishawab. Sedikit aja kita berahmat betalil aja lah. Ya berahmat betalil aja kan Bapak. Kita berahmat minta mahaul paninian nama sidin Nini Kai Jamsah bin Hibus dan Jamrud binti Sabdin dan Hajah Nuriyah binti Salim. Tak lupa kita doa sama-sama mudah-mudahan almarhumah selalu mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kuburnya menjadi kubur dan kubur surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ila hadratin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi min al-awliya wal salihin. Al-Fatiha. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, min sharri naffathati fil 'uqad, min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده يا الله 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 وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم الفاتحة. أين الله صلى الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين الحرام معصومين بالجنان منعمين وإني رب واحد وإلى وجهك وجنبك محمد صلى الله عليه وسلم الناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مرادا جميلا ردنا اللهم إليك مرادا جميلا ردنا اللهم إليك مرادا جميلا ولا تجعل الله الشيطان علينا في سائر الحلالات ولا عند الممال ولا قبله ولا بالكيد ولا سبيلا. واسمنا اللهم قراءاتنا بصواب نزلك عظيما من رب العالمين بفضلك وكرمك قبولا حسنا جليلا. اجعل الله يوم سبق قرآن وقرنا على الناس بسنة الأكرام صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين على كل الصحابة والكرام والتابعين والتابعين سنين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفية المحققين ثم إلى أرواح من اجتمعناه بسبابهم والقرآن العظيم من أجل وجهادهم من أسمي بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضايع وقرابهم والمسلمين كافة العامة والأمزان والأزهار اللهم الجميع برحمتك اسكننا وإياهم في الجنة ومن الكرامة يا أرحم الراحمين. اللهم سألنا وابلدنا وارسل عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهن الله في غفرة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا إلى أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي ومن عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد فانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائنا وإخواننا من النبيين والمرسلين المقربين والقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وسن علي رضي الله عنهم وإلى أرض كل ولي المشارق ومغاربها برها وبر أين مكان وكيف علمك وحل أرض يا مولانا يا رب العالمين. وإلى أرض ساداتنا أهل المعنى والشرك والبقيع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة للنيران. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Doa yang kedua, ulun minta